बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्स पार्टी डिग्री अगर आपके ख़िलाफ़ हो जाए। एक्स पार्टी हम उसको कहते हैं कि जिसमें आपका मौक़िफ़ ना सुना गया हो और आपकी गैर मौजूदगी में, अदम मौजूदगी में दावा आपके ख़िलाफ़ डिग्री कर दिया गया हो। जो उसमें प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया था, कोर्ट उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए जो उसने कहा, जो प्रे की थी, उसके मुताबिक कोर्ट उसको डिग्री कर दे। कोई भी ऐसी डिग्री जो डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में हो, जिसमें डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर ना हुआ हो, अपना मौक़िफ़ कोर्ट के सामने रख ना पाया हो, तो उसको जो डिग्री पास होती है उसको हम अपनी कानूनी जो ज़ुबान है उसमें हम उसको कहते हैं एक्स पार्टी डिग्री। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एक्स पार्टी डिग्री हुई है तो आपके पास कानून में क्या रिलीफ मौजूद है कि आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ये डेट ऑफ नॉलेज से होगा कि जब आपको पता चला आप उसके बाद उसके बारे में कोर्ट में जाएंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम जो हमारे वकला हजरात हैं हम आज उनको बताएंगे कि अगर उनका कोई क्लाइंट उनके पास आता है तो अगर वो उनको बताते हैं कि जी उनकी एक्स पार्टी डिग्री हो गई है, तो उस सूरत में जो एप्लीकेशन तैयार करनी है वो उन्होंने कैसे तैयार करनी है। तो जनाब, सबसे पहले आपने जिस कोर्ट ने वो एक्स पार्टी डिग्री पास की है, आपने उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। इसमें एक तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसमें एक्स पार्टी की कैंसिलेशन में जा सकते हैं, उसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या आप ये कि 12(2) की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपने कि ये जो प्लेंटिफ ने डिग्री ली है धोखाधड़ी से या फ्रॉड से ली है, या आप फ्रॉड की ग्राउंड ले सकते हैं, या आप अपने ये ग्राउंड ले सकते हैं कि आपकी लाइल्मी में ये हुआ है और आपको जो सर्विस ऑफ समन था या प्रोक्लेमेशन थी, जो अखबार में इश्तिहार हुआ, आपको किसी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं चला, तो इसलिए आप वो ग्राउंड ले सकते हैं। तो आज जो हम आपको जो ब्रीफ करेंगे वो ये है कि लेट्स सपोज आपको पता नहीं चला और एक डिग्री आपके ख़िलाफ़ हो गई, तो उसके लिए जो आपने एप्लीकेशन तैयार करनी है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले जिस कोर्ट ने डिग्री दी है आप उसका नाम लिखेंगे। आज हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ये डिग्री कोई बैंकिंग कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ हुई है, बैंकिंग कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास की है, तो अब आपने उसमें कैसे जाना है। आप इसके अलावा ये अगर बैंकिंग कोर्ट नहीं है तो कोई भी जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट कोई भी है, आप ऊपर टॉप के ऊपर उसकी हेडिंग जो है वो लिख सकते हैं। तो आज हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बैंकिंग कोर्ट जो थी वो डिग्री आपके ख़िलाफ़ हुई, तो आप टॉप पे लिखेंगे बिफोर द जज बैंकिंग कोर्ट। आगे जो कोर्ट अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जौन से भी एरिया की कोर्ट है वहाँ आप उस सिटी का नाम लिख देंगे। अगर रावलपिंडी की कोर्ट है तो आप लिखेंगे बिफोर द जज बैंकिंग कोर्ट रावलपिंडी। टाइटल लिखेंगे। अगर किसी बैंक ने आपके ख़िलाफ़ किया था और जो केस चल रहा था, मिसाल के तौर पे हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई ABC बैंक है जिसने आपका जो क्लाइंट है वो XYZ उसका नाम है, तो उसके दो माबैन जो टाइटल था वो केस का वो आप उसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ABC लिमिटेड वर्सेस XYZ। अगर एक था तो एक, अगर ज़्यादा बंदे थे तो उसमें आप वगैरह का लफ्ज़ इसमें लिख सकते हैं। सूट फॉर रिकवरी वगैरह आप इसमें लिख देंगे, सूट फॉर रिकवरी ETC। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी जजमेंट, डिग्री डेटेड, जो जिस डेट कोई डिग्री हुई है वो आप डेट इसमें मेंशन करेंगे। तो आपकी हेडिंग आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी जजमेंट ओब्लिक डिग्री डेटेड, जो भी डेट है वो आप आगे इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुल इशूड। पैरा नंबर 1 आप बनाएंगे। पैरा नंबर 1 में आप लिखेंगे दैट द अबव टाइटल सूट इज पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज डैश। इसमें जो डेट है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे कि जो इसमें जो भी नेक्स्ट डेट होगी वो आ जाएगी। पैरा नंबर 2 में दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ पास्ड एक्स पार्टी जजमेंट डिग्री डेटेड। यहाँ पे भी आपने वही डेट लिखनी है जो आपने हेड नोट में जो आपने डेट लिखी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पैरा नंबर 3 हम एक बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे that in fact the applicant remained unaware about filing of suit as the applicant remained busy with his business affairs and continuously outside from the city,
Therefore the applicant could not approach this honorable court. यहाँ पे आपने रीजनिंग इस पैरा में लिखनी है. हमने इसमें आपको रीजनिंग ये बता रहे हैं कि आपको जो सर्विस जो समन जिस एड्रेस पे जाते रहे, चूँकि आप उस सिटी में थे नहीं, सिटी से बाहर थे, तो जो सर्विस जो समन की जो आपके एड्रेस पे आते रही उससे आपको पता नहीं चला, जिस वजह से आप कोर्ट में पेश नहीं हो सके. हम आपको इसमें ये रीज़न बता रहे हैं. आप इसके अलावा भी जो कोई रीज़न है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं पैरा 3 में. आप इसको पैरा नंबर 4 में हम इसके बाद हम एक बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे that the absence of applicant is not deliberate or willful and the same is due to fact mentioned above. Therefore the unawareness of the applicant is also on genuine grounds, hence the order is liable to be set aside. ये आपने पैरा 4 बनाना है. 4 लाइनें मुख्तसर सी आप लिखेंगे. कोशिश करें जितना प्रिसाइज करके आपकी जो इसमें जो प्लीडिंग्स आपकी हों, जो एप्लीकेशन की वर्डिंग हो, जितना प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. तो मैं आपको पैरा नंबर 4 दोबारा आपको बता देता हूँ. आपने जो पैरा 3 में हमने ऊपर रीजनिंग दी थी उसकी तसलसल में पैरा 4 इसमें बनेगा. दैट द एब्सेंस ऑफ एप्लीकेंट इज़ नॉट डेलिब्रेट और विलफुल एंड द सेम इज़ ड्यू टू फैक्ट मेंशन्ड अबव. Therefore, the unawareness of the applicant is also on genuine grounds, hence the order is liable to be set aside. ये पैरा 4 हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट पैरा हम बना लेंगे पैरा 5. उसके हम नंबरिंग दे देंगे. That in the prevailing circumstances, the ex parte judgment passed against the applicant is against the law. ये आप पैरा 5 बनाएंगे. That in the prevailing circumstances, the ex parte judgment passed against the applicant is against the law. इसके बाद हम पैरा 6 एक बनाएंगे मुख्तसर सा. that the decision passed against the applicant is violation of principle of natural justice. अब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है कि दोनों पार्टियों को सुना जाए. चूँकि इसमें दूसरी पार्टी को इसमें अपीयरेंस का मौका नहीं मिल सका, इसलिए हम ये पैरा 6 में हमने ये वर्डिंग इसमें शामिल की है. दैट द डिसीजन पास अगेंस्ट द एप्लीकेंट इज़ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसके बाद हम पैरा 7 बनाएंगे. पैरा 7 में हम लिखेंगे दैट द सफिशिएंट कॉज ऑफ नॉन अपीयरेंस can be inferred from the facts and circumstances of the case, which is not doubt a question of fact. कि जो हमने ऊपर रीजनिंग दी है उसमें रीजनेबल ग्राउंड्स जो हैं और जो फैक्ट्स हैं जो बताए गए हैं जो किसी भी तौर पे क्वेश्चनेबल नहीं है, तो ये हम पैरा 7 इस तरह इसमें लिखेंगे. मैं आपको एक दफ़ा फिर इसकी वर्डिंग बता देता हूँ, आप इसमें नोट कर लें. दैट द सफिशिएंट कॉज ऑफ नॉन अपीयरेंस can be inferred from the facts and circumstances of the case, which is not doubt a question of fact. इसके बाद हम पैरा 8 इसमें बनाएंगे. that the ex parte judgment against the applicant is even otherwise liable to be set aside. नंबर 9. अब इसके बाद हम पैरा बनाएंगे that it is well settled principle of law that matters should be decided on merits rather than more technicalities as question of valuable rights of the parties are involved. इसमें हम लिखेंगे कि इसमें जो दोनों पार्टीज़ को सुनकर अगर मेरिट पे जो केस डिसाइड हो, जो मेरिट पे डिग्री हो, उसकी कोर्ट उसकी जो एपेक्स कोर्ट हैं उसको सपोर्ट करती हैं, रादर देन कि आप इसमें जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसको कोर्ट अगर टेक्निकलिटीज़ के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दे, तो आपने ये कोर्ट को बताना है कि इसमें जो लॉ की विजडम है, लॉ की जो डिज़ायर है, जो एपेक्स कोर्ट के जो इसमें प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, उसमें यही है कि जो भी मैटर्स हैं वो मेरिट्स पर डिसाइड होने चाहिए. अब मेरिट्स पे तभी डिसाइड होंगे जब कोर्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज़ को देगी, दोनों पार्टीज़ को सुनेगी, तो तब वो जो केस होगा वो मेरिट पर डिसाइड होगा. अब इसके बाद हम चलते हैं पैरा 10 हम एक बनाएंगे 9 के बाद. दैट द राइट ऑफ डिफेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज़ वेरी वैल्यूएबल राइट which if has not been restored, the applicant will suffer an irreparable and unbelievable loss. अब irreparable loss का हम वर्ड इसलिए मेंशन करते हैं कि ऐसा लॉस जिसकी तलाफ़ी ही मुमकिन ना हो, कि मसलन कोर्ट
कैसा भी कोई रिलीफ आपको इसके अलावा दे दे, लेकिन ये जो लॉस आपका होगा इसकी तलाफी नहीं हो सकती। इसलिए हम जब ये वर्डिंग यूज़ करते हैं, इसमें जब हम एप्लीकेशंस को लिखते हैं, उसके एंड जो आखिरी जो पैराज होते हैं उसमें ये लाजमी ये वर्ड जो है इर्रिपेरेबल लॉस का जो है वो मेंशन करना चाहिए, ताकि कोर्ट इसको कंसिडर करे कि अगर कोर्ट अगर एट द मोमेंट अगर इसमें आपको रिलीफ नहीं देती तो आपको ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। तो जनाब इसके बाद हम पैरा 11 बनाते हैं। ये हमारा आखिरी पैरा होगा, मेरे मुताबिक आखिरी होगा। आप अगर मज़ीद इसमें कोई पैरा ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। पैरा 11 में आप लिखेंगे दैट विद इन व्यू ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स no one should be unheard and the applicant should be given proper opportunity to unveil the actual circumstances and facts to this learned court। ये आप लिखेंगे, आप आखिरी पैरा ये बनाएंगे कि इसमें जो सुपीरियर कोर्ट्स है उनकी भी यही डायरेक्शन रही है और उनकी भी यही उसमें अप्रोच रही है कि जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज़ को देनी चाहिए, ताकि जो कोर्ट है उसके सामने दोनों पार्टी का मौक़िफ़ आ जाए तो तब केस पे इस पे मेरिट में फ़ैसला हो जाए। मैं आपको दोबारा इसकी पैरा 11 की वर्डिंग बता देता हूँ, आप इसको लिख लें। दैट विद इन व्यू ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स no one should be condemned unheard and the applicant should be given proper opportunity to unveil the actual circumstances and facts to this learned court। आखिर में हम इसमें प्रे में आ जाएंगे। जो प्रेयर का जो इसमें पैराग्राफ होगा वो उसमें मस्ट होता है। अगर आपने पूरा मसलन इसमें ये के ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें सारा लिखा, लेकिन अगर आपने प्रे नहीं की तो कोर्ट आपको उसमें रिलीफ नहीं देगी। इसलिए प्रे जो है किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सिविल सूट में, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक ये चीज़ होती है जिसको आपने खुसूसी तौर पे इसकी केयर आपने करनी, इसका ख्याल रखना है। और इसमें जो आप रिलीफ कोर्ट से मांग रहे हैं वो आपने देखना है कि वो किसी तौर पे कोई भी चीज़ उसमें इग्नोर ना हो जाए इसमें लिखने से। तो प्रेयर में आप लिखेंगे इन द सर्कमस्टांसेस इट इज़ वेरी हम्बली प्रेड दैट द एक्स पार्टी जजमेंट डिक्री ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट dated so and so, जो भी डेट है, may graciously be set aside and the applicant may kindly be afforded at least one opportunity to contest the matter। ये आप इसमें prayer clause ऐड करेंगे। आखिर में आप ये भी लिख सकते हैं any other relief which this honorable court may deem fit and proper may also be granted in the interest of justice। अब यहाँ पे नीचे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, जो इसमें कौंसल साहब हैं जो इसको फ़ाइल कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपने अपने सपोर्टिंग में जो एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताता रहा हूँ, कोई भी जो आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं वो तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी कानून की निगाह में जब तक आप उसको सपोर्टिंग में साथ उसका एफिडेविट साथ अटैच नहीं करेंगे। तो आपने इस एप्लीकेशन जो लिखी है आप इसके साथ इसमें एफिडेविट इसके साथ लगाएंगे। टॉप के ऊपर आप कोर्ट का नाम लिखेंगे जिसमें आप लिख रहे हैं, नीचे वो केस का टाइटल आ जाएगा, पार्टीज का नाम आ जाएगा। और इसमें अगर आपके ये जो बैंकिंग कोर्ट का केस है, आपके ये एग्जीक्यूशन पिटिशन आपकी चल रही है, आपके एग्जीक्यूशन में जब बेलफ आपके पास आया आपको पता चला है तो आप ऊपर टॉप पे ऊपर लिख देंगे एग्जीक्यूशन पिटिशन और एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री डेटेड जो भी है अंडर सेक्शन, जो भी उसमें आप लिखेंगे आप उसमें सेक्शन आगे लिख देंगे। उसके बाद जो है आप नीचे एफिडेविट जो जिन साहब जो एप्लीकेंट हैं यहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे, उनकी वल्दियत लिखेंगे, वो जो उनकी रेजिडेंस है आप वो लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे टू hereby solemnly affirm and declare as under that the contents of the above application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। यहाँ पे नीचे डेपोनेंट में एप्लीकेंट का सिग्नेचर हो जाएंगे और आप एक दफ़ा फिर से जो आपने ऊपर स्टेटमेंट दी इसको आप वेरीफाइड ऑन ओथ करेंगे। जिस डेट को आप कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे, जहाँ पे आप रावलपिंडी में कर रहे हैं, लाहौर कर रहे हैं, इस्लामाबाद कर रहे हैं, जिस सिटी में आप ये कर रहे हैं वहाँ सिटी का नाम लिखेंगे और ये लिखेंगे दैट द अबव डेपोजिशन इज़ ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। नीचे फिर आपके जो एप्लीकेंट के हैं उसके बतौर डेपोनेंट इसमें साइन हो जाएंगे।
اس میں آپ نے ساتھ اس میں اپلیکیشن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کورٹ نے آپ کے خلاف جو ایکس پارٹی جو ڈگری آپ کے خلاف ہوئی ہے، آپ نے اس کی جو آرڈرز کی جو ایگزیکیوشن چل رہی ہے اس کی سسپینشن کی آپ نے ساتھ اس میں اپلیکیشن فائل کرنی ہے۔ اگر آپ سسپینشن کی اپلیکیشن ساتھ فائل نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں تو کورٹ آپ کی وہ جو ڈگری ہے اس پہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے وہ نہیں رکے گا۔ آپ چاہے یہ اپلیکیشن فائل کر بھی دیں لیکن جو ایگزیکیوشن کی پروسیڈنگ آپ کے خلاف تھی وہ انیشیٹ کورٹ نے کی ہوئی ہے وہ نہیں رکے گی، وہ چلتی رہے گی، وہ تب تک نہیں رکے گی جب تک آپ اس ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی کینسلیشن کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اس کی سسپینشن کی جو ہے ایگزیکیوشن پٹیشن کے جو آپ کے خلاف ہوئی اس کی سسپینشن کی آپ اپلیکیشن فائل نہیں کرتے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی اس میں کینسلیشن میں چلے گئے، ڈگری کی اس میں جو ہوئی ہے، لیکن اگر آپ سسپینشن کی اپلیکیشن لگانا بھول گئے ہیں تو جو آپ کا مقصد تھا وہ آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ ایگزیکیوشن کی جو پروسیڈنگ وہ چلتی رہے گی اور آپ کے وہ جو ہے وہ جو جتنی رقم کی آپ کے خلاف ڈگری ہوئی ہے وہ آپ کو پیمنٹ دینا پڑے گی۔ نہیں دیں گے تو آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، آپ جیل جا سکتے ہیں، اور جو کورٹ نے سزا یا آپ کے خلاف دیگر جو کارروائی ہے جو تجویز کی ہے، مقرر کی ہے، اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جناب اس کے ساتھ آپ سسپینشن کی اپلیکیشن لگائیں گے، سیم اگین آپ کو میں وہی بتا دیتے ہیں، ٹاپ پہ وہ کورٹ کا نام آ جائے گا، نیچے جو کیس کا ٹائٹل ہے وہ آ جائے گا، پارٹیز کا نام آ جائے گا، اپلیکیشن فار سیٹنگ اسائیڈ ایکس پارٹی ججمنٹ اینڈ ڈگری ڈیٹڈ جو ڈیٹ ہے وہ آ جائے گی۔ اس کا ٹائٹل نیچے آپ اس میں لکھیں گے اپلیکیشن فار سسپینشن آف امپیوگ ججمنٹ اینڈ ڈگری ڈیٹڈ، آگے اس میں ڈیٹ آپ اس میں مینشن کر لیں گے۔ تو آپ اس کی میں جو سسپینشن کی اپلیکیشن ہے اس کی بھی میں آپ کو ڈرافٹ اس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب اس کا ڈرافٹ تیار کرنا ہے، وہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں، ہمارے وکلاء بھائی ہیں وہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں آپ نے جب سسپینشن کی جو آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے اس کی آپ نے جو اس کی ڈرافٹنگ کیسے کرنی ہے۔ تو آپ جناب اس میں لکھیں گے، اس میں پیرا 1 بنا لیں گے، that the contents of main petition may be read as integral part of this petition۔ عموماً طور پہ بہت سارے کورس میں پریکٹس یہ ہے کہ یہاں پیرا نمبر 1 میں جو جتنی آپ نے وہ مین آپ نے اپلیکیشن لکھی ہوتی ہے وہ یہاں پہ پھر کاپی پیسٹ کی جاتی ہے، دوبارہ اس کو لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ یہ ایک لائن اگر آپ اس میں لکھ لیں تو یہ بھی سفیشینٹ ہے۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو مین پٹیشن ہے، جو اس کی اپلیکیشن جو آپ نے لکھی ہے، جو آپ نے ایکس پارٹی ڈگری کی کینسلیشن کے لیے، اس پوری اپلیکیشن کو، اس جو سسپینشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اس کا جو انٹیگرل پارٹ اس کو سمجھا جائے، تو وہ کوڈ اس کو اس کے ساتھ ملا کر پھر اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جو آپ اس میں کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا پیرا نمبر 1 آپ کا بن جائے گا that the contents of the main petition may be read as integral part of this petition۔ پیرا 2 آپ کا بنے گا that the applicant has prima facie case and hopes to succeed in it, that balance of convenience lies in favor of the petitioner۔ پیرا 4 آپ بنا لیں گے that if the operation of the impugned order is not stayed, the petitioner shall suffer an irreparable loss۔ یہاں بھی آپ کی وہی بات آ گئی، irreparable loss آپ کورٹ کو بتائیں گے کہ اگر کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دیتی، اس کی سسپینشن نہیں کرتی تو آپ کو ایسا نقصان ہوگا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس میں تلافی میں اب یہ کہ ظاہر ہے وہ جو کورٹ رقم مانگ رہی ہے جو ایگزیکیوشن میں، یہ اگر آپ نے وہی دے دی تو بعد میں پھر آپ کیا کریں گے؟ جب ایگزیکیوشن ہی فائنل ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ تو اس میں بھی آپ جو اپلیکیشن لکھیں گے سسپینشن کی، اس کی بھی آپ پریئر کا جو پیرا بنائیں گے اس میں آپ لکھیں گے in view of above it is therefore most respectfully prayed that till the final decision of instant petition۔ اب اس میں انسٹنٹ پٹیشن کون سی ہے؟ جو آپ نے ڈگری کی جو کینسلیشن میں آپ گئے ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی وہ انسٹنٹ پٹیشن ہے کہ جب تک وہ فائنل نہیں ہوتی، اب اس میں امپیوگ ججمنٹ اینڈ ڈگری ڈیٹڈ جو بھی ہے، جو میں نے ڈیٹ بتائی، may kindly be suspended in the interest of justice۔ یہاں پہ نیچے اپلیکینٹ کا نام آ جائے گا، آپ کے تھرو آپ کے کونسل جو ہیں، کونسل صاحب اپنا نام لکھیں گے، اگر ایک کونسل ہیں ایک کا نام آ جائے گا، اگر ایک سے زائد ہیں تو ان کے نام آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے جو سسپینشن کی اپلیکیشن دی ہے یہ پھر ایک اپلیکیشن ہے، اس کے ساتھ آپ نے سیپریٹ ایفیڈیوٹ ساتھ لگانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں خیال کرنا کہ مین پٹیشن کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگایا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ ایفیڈیوٹ اس مین پٹیشن کے ساتھ تھا
اس کے ساتھ جو آپ اس کے ساتھ آپ کو سیپریٹ ایفیڈیوٹ آپ کو لگانا پڑے گا، جس کو ڈیولی آپ پھر اوتھ جو کمشنر ہے اس سے آپ اٹیسٹیشن بھی اس کی کروائیں گے، اس کی ویریفیکیشن بھی آپ کروائیں گے۔ تو سیم وہی ایفیڈیوٹ کا سیم وہی آ جائے گا، صرف اس میں جو آپ نے جو پٹیشن ہے اس میں آپ نے پہلے میں مین لکھا تھا ڈگری کینسلیشن کا، یہاں پہ ٹاپ پہ اس کی ہیڈنگ آ جائے گی، نیچے آپ جو ہے وہ جو جس ایپلیکیشن کے آپ اس میں یہ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں اس ایپلیکیشن کی ہیڈنگ آ جائے گی۔ تو ہمارے پاس ایپلیکیشن ہے فار سسپینشن آف امپیوڈ ججمنٹ اینڈ ڈگری، اس میں تو اس کے آپ جو ہے اس میں آپ یہ دیں گے، نیچے آپ ان کے سائن ہو جائیں گے۔ سیم وہی پروسیجر ہے سارا، یہ آپ سارا کچھ کر کے آپ تیار کر کے ایک فائل کور آپ بنائیں گے۔ اس میں آپ کا جس کے خلاف ایگزیکیوشن ہوئی جو اپلیکنٹ ہے اس کی آپ ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں گے، ساتھ آپ جو یہ ہے اس کی اپلیکیشن کی لگائیں گے، اور اگر آپ کے پاس جو ڈگری کی اٹیسٹڈ کاپی اگر آپ کو ملتی ہے، اگر آپ نے لی ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ لگائیں گے۔ تو اگر آپ کے فوری طور پہ اگر آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کو فائل کر کے کورٹ سے آپ ٹائم بھی لے سکتے ہیں کہ اس میں ارجنسی تھی، آپ اس میں فوری نہیں آپ اس کو پرووائڈ نہیں کریں، اس میں بھی کورٹ جو مین مسل ہے وہ اس کو طلب کر لیتی ہے اور کورٹ اس کو مین مسل کے ساتھ اس ایپلیکیشن کو اٹیچ کر دے گی، جس کو نیکسٹ ہیئرنگ جو آپ کی ایگزیکیوشن میں مقرر ہے اس ڈیٹ کو پھر آپ کی یہ ایپلیکیشن ساتھ سنی جائے گی، اور پھر اس میں جو ہے تو دوسری جو اپوننٹ پارٹی ہوگی، جو رسپونڈنٹ ہوں گے، جو مین کیس میں جو پلینٹف تھے، ان کو پھر اس کی کاپی دی جائے گی، ان کا جواب دے کے پھر کورٹ جو بھی میرٹ پہ اس کی آپ کی اس میں فائنلٹی ہوگی آرڈر کی، جو اگر کورٹ آپ کو اس میں رائٹ پہ سمجھتی ہے، جو آپ نے اس میں گراؤنڈز دی ہیں، جو اپنے موقف پیش کیا ہے، اگر کورٹ میں آپ کو اس میں درست مانتی ہے تو آپ کو اس میں ریلیف دے گی، بصورت دیگر جو بھی ایز پر لا کورٹ فیصلہ کرے گی اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کورٹ کی طرف سے۔ تو جناب یہ تھا ایکس پارٹی جو پروسیڈنگز تھی، جو ایکس پارٹی ڈگری ہو جاتی ہے، اس میں آپ کے خلاف جب ایگزیکیوشن پروسیڈنگ میں آپ جاتے ہیں تو اگر نچلی کورٹ ہے تو اس میں آپ اس طرح اپلیکیشن دے کے دوبارہ سے اس کیس میں پارٹی بن کر تو آپ اس کیس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایسے اگر ہمارے وکلاء بھائی، ہمارے حضرات، ہماری بہنیں اگر ان کو کوئی اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے ایٹ ارلیسٹ آپ کو اس کا رپلائی کریں، تاکہ آپ اس میں اپلیکیشن فائل کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ کو ہمارا یہ چینل اگر پسند آ رہا ہو، جو ہم کاوش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تھوڑی سی لاء کے اوپر آپ کو بتانے کی، تو آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔